100 to go, so I get my 5 star. Thank you po. Maganda kasi yung teeth ka. 143. Huy, as in. Oh my God. Konti na lang talaga. Konti na lang talaga. Bogs! Oh my God, you win! Hala, ang galing! Happy 5 star, guys! Oh my God, you win! Jesus! Ang galing! Hindi pala siya nanalo. Mad Max, hello! Hi, Sam! Di pa ako nakakatayo. Thank you to Toji! Thank you, guys! GG! Oh my God! Dala ka! Grabe! Oh my God! As in, sobrang Oh my God! Sobrang nakakaiyak kayo. Grabe. Thank you so much! Tapos sabi, yamete kudasai ne! Yo! Good night, Toji! Tatalon sa ka. Thank you! Thank you so much! Alam niyo yun, no? Ganang talon. Thank you so much! Yan yun! Diba? Hoy, wala bang may piso dyan? I need... Hi, Zen. May piso ka? Choco! Piso! 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 Patagal isang botones. Wala kang abag. Tumahimik ka. Sam, do you have one Dias? 216. Hello. Jeb Boy. Gagi, ang hirap pumanap ng piso. Baka may piso ka. Hindi na. Sila na lang. Punta tayo kay Lucifer. Sinong Lucifer to? Boom. Galing ah. Oh my God, yan! Happy 5 star, guys! Thank you! Oh, naiyak talaga ako, grabe! As in, nakakaiyak! Grabe! Grabe kayo! Nami, grabe